Dans ce cours, on va répondre à la question pourquoi les chimistes ont inventé une unité pour compter la matière. On va calculer la masse approchée d'un atome de carbone, je répète, un atome, et la molécule de dioxygène. Ici, on a le carbone 12 et l'oxygène 16. La masse du nucléon, on va prendre le proton dans ces cas, en grammes. Donc, pour calculer la masse approchée d'un atome de carbone, on a la masse du proton multipliée par le nombre de nucléons. Dans le cas de carbone, c'est 12. Donc, la masse du proton multipliée par le nombre de nucléons. Ici, on va avoir un nombre qui est 2 × 10⁻³ grammes. Alors, pour la molécule de dioxygène, on va calculer la masse approchée, puisqu'on a 2 oxygènes. Donc, on va multiplier par 2 fois la masse du nucléon, soit proton, soit neutron, puis multiplier par le nombre de nucléons. On va avoir le nombre de 5,34 10⁻³ grammes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que cet ordre de grandeur est microscopique. 10⁻⁻³, donc c'est microscopique. C'est pourquoi les chimistes ont défini une unité, disons, plus commode pour indiquer les quantités de matière en chimie. On va l'appeler par la suite la mole. Pour traiter facilement la matière, on passe de l'échelle microscopique vers l'échelle macroscopique. On va rester toujours dans notre exemple de carbone. On a déjà calculé la masse d'un atome de carbone. On a trouvé 2 × 10⁻³ grammes. Maintenant, on va calculer la masse du carbone pour un nombre n. Ce nombre sera 6,02 × 10⁻³ atomes de carbone. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 12 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que dans 12 grammes de carbone, si on prend une quantité de 12 grammes de carbone, on peut compter le nombre de carbone dans cette quantité. Ce nombre sera 6,02 × 10⁻23. Alors, par la suite, on va prendre ce nombre de 6,02 × 10⁻23 comme référence pour donner une unité à la matière. On va l'appeler la mole. Donc, une mole va représenter 6,02 × 10⁻23. Alors, une mole d'atome va contenir 6,02 × 10⁻23 atomes. Une mole de molécule va contenir aussi 6,02 × 10⁻23 molécules. Ainsi de suite pour les ions. Alors, ce nombre, on va l'appeler constante d'Avogadro. Ça vient du nom du chimiste italien qui l'a défini. On va le noter, Na égale à 6,02 × 10⁻23 mol moins 1. On va prendre un exemple pour mieux comprendre c'est quoi une mole. Donc, dans une mole d'atome de soufre, il y a 6,02 × 10⁻23 atomes de soufre. C'est bon ça. Dans une mole de molécules de dihydrogène, il y a 6,02 × 10⁻23
molécule de dihydrogène. Dans une mole d'ion de sulfate, il y a 6,02 10 à la puissance 23 ions de sulfate. Eh bien, si on prend une mole de balle de tennis, il y a 6,02 10 à la puissance 23 balles de tennis. Alors, maintenant, on va généraliser. Si on prend l'exemple d'une mole, il représente 6,02 10 à la puissance 23, soit d'un atome ou d'un ion ou d'une molécule. Si on prend deux moles d'atomes ou ions ou molécules, par exemple ici, un mole, ça veut dire on compte deux moles. Donc, le nombre d'atomes ou d'ions ou de molécules va être 2 multiplié par 6,02 10 à la puissance 23. Il va donner 1,20 10 à la puissance 24. Ça, c'est le nombre de deux moles d'atomes ou molécules ou ions. Alors, si on prend pour 3 moles, c'est pareil. On va multiplier ce nombre de 6,02 qui est là-dedans par 3. Il va nous donner 1,81 10 à la puissance 24 atomes toujours, ou bien un ion, ou bien des molécules. Si on généralise par n mol, donc on aura n multiplié par le nombre d'Avogadro. Alors, ce n va représenter la quantité de matière. Donc, la quantité de matière contenue dans un échantillon contenant n particules. Élémentaires, bien sûr. Donc, mathématiquement, on va dire que n égale à n divisé par n. On va nommer n la quantité de la matière. Après que j'ai traité le cours en français, je vais le traiter maintenant en arabe et en français. Alors, c'est quoi la quantité de matière en arabe? C'est yakimiyat al-madda. Donc, pour comprendre la quantité de matière, باش نفهموا شنو هي la quantité de matière وعلاش اصلا الكيميائيين بغاو يتعاملوا بواحد l'unité اللي تكون سهله للقياس bien sûr في الكيمياء. Ils ont inventé une autre unité اللي غنسموها par la suite la mole. Alors ici on va prendre un petit exemple, ناخذ واحد المثال ديال l'atome de carbone et l'atome ديال l'oxygène. إلا خدينا المثال ديال l'atome de carbone, on va calculer غادي نحسبوا la masse d'un atome de carbone. Ça veut dire atome وحده ذرة واحدة من الكربون. دونك غنحسبوا كتلة ذرة واحدة من الكربون دائما كالعادة كنديروا لا ماس دو نيوكليون. النيوكليون هما النيوترونات والبروتونات وكنضربوهم في عدد النيوترونات والبروتونات. هنا كنلقى واحد الرقم اللي هو عبارة عن عدد صغير جدا. on peut le dire qu'il est microscopique لأنه ميكروسكوبي. ميم شوز نفس الشيء بالنسبة لخدينا لاتوم ديال الأكسجين. كنلاحظوا بأننا إلا بغينا نحسبوا كتلة ديال الموليكول دو دي أكسجين جزيئة ثنائي الأكسجين، شنو كنلاحظوا بأننا باش نحسبوها سي سامبل. دونك حتى هي كنضربوا باسكو عندنا جوج كنضربوا جوج ديال لي زاتوم جوج ذرات كنضربوا جوج فوا لا ماس ديال البروتون أو النيوترون اللي بغينا. On va le multiplier par le nombre de nucléons اللي هو عدد نيوترونات وبروتونات. Alors par la suite on va trouver نلقاو هاد la masse qui égale à
5.34 10 أس ناقص 23 غرام. الوغ ملي كنلاحظوا كنقارنوا هاد جوج ديال لي فالور القيم، شنو كنلاحظوا؟ بانهم القيم صغيره جدا ميكروسكوبيك. واش الكيميائي غادي يتعامل بهاد لاشيل؟ واش الكيميائي غادي يقدر يقوم بقياس كتله واحد لاطوم ديال 2 في 10 أس ناقص 23، دونك 0.0000000 عدد ديال الأصفار 23. دونك كاين شي مقياس اللي نقيسو به هاد الكتله، كنظن الكيميائي غيكون عاجز على القياس. اذا فالكيميائيين فكروا في واحد، فكروا يلقاو وحده جديده في الكيمياء باش نقدروا نتعاملوا مع هاد لي زاتوم اللي هما هاد الذرات اللي هي ميكروسكوبيه صغيره جدا. الوغ دونك غنمشيو من السلم الميكروسكوبي الى السلم الماكروسكوبي، سلم صغير الى سلم كبير نقدروا نحسبوه. دائما غنبقاو في ليكزامبل ديالنا، خدينا لا ماس دو كربون، كتله الكربون. الاول حسبنا كتله الكربون ديال ذره واحده، لقيناها 2 في 10 أس ناقص 23 غرام. هنا غادي نحسبوا بالنسبه للعدد 6.02 10 أس 23 ذره كربون، غنحسبوا لها الكتله ديالها. اذا فسهل باش نحسبوها. حنا ديجا عندنا ديال الكتله ديال اطوم وحده، غنضربوها في دوك العدد ديال شحال زدنا ديال لي زاتوم، شحال درنا ديال لي زاتوم هما 6.02 10 أس 23. نفاجأ انها كتساوي 12 غرام. دونك سي سوبر، غادي نلقاوها 12 غرام، دونك سي بوزابل. هادشي يمكن لينا نقوموا بالقياس الكتله ديالو. alors que de 10 à la puissance moins 24 c'est impossible de le peser. alors دونك شنو كنستنتجو هنا؟ كيسكون فا كونكلور كو هاد الكتله الي بوزابل، هادي اون بو با لو بوزي، هادي يمكن نقيسوها، هادي ميمكنناش نقيسوها. كيسكون غومارك اوسي كو دون 12 grammes de carbone on décompte 6,02 10 à la puissance 23 atomes de carbone. إذن بالنسبة ل 12 غرام ديال الكربون توجد به 6.02 10 أس 23 ذرة كربون. إلا خدينا هاد الكتلة هادي غيكون فيها 6.02 10 أس 23 أطوم دو كربون. هاد العدد ديال 6.02 10 أس 23 غادي ناخدوه كوم ريفيرونس، ناخدوه بحال المرجع. غناخدوه المرجع ديال لونيتي اللي غنختاروها اللي هي لا مول. دونك اون مول دونك بوغ نو غادي تمثل لينا 6.02 10 أس 23. دونك دائما مول واحد يمثل 6.02 10 أس 23. اون مول va représenter هذا العدد هذا سوا بوغ لي زاتوم بالنسبه للذرات، سوا بوغ لي موليكول الجزيئات، سوا بوغ لي زيون. دونك بالنسبه لهم كاملين اي حاجه خديتها فهذيك 6.0 اون مول représente 6.02 10 أس 23. هذه هي اون مول. هاد لا كونستانت هذه 6,02 10 à la puissance 23. on va l'appeler، غادي نسميوها لا كونستانت دافوغادرو. دونك on va l'appeler كونستانت دافوغادرو، هي مشتقه من الاسم ديال الكيميائي الايطالي كي لا ديفيني، هو اللي عطاها لنا. alors je vais donner هنايا quelques exemples pour mieux comprendre باش نفهمو مزيان. donc pour mieux comprendre عندنا une mole d'atome de soufre، واحد المول ديال ذرة كبريت فيه 6.02 10 أس 23 ذرة الكبريت. دونك عاوتاني عندنا في واحد مول ديال موليكول دو ديودروجين، ثنائي الهيدروجين، في مول واحد ديال ثنائي الهيدروجين فيه 6.02 10 أس 23 موليكول ديال ثنائي الهيدروجين. إلا خدينا كذلك بالنسبة للأيونات، إلا خدينا الأيون دو سلفات، إلا خدينا مول ديال أيونات السلفات فيه حتى هو 6.02 10 أس 23 من أيون السلفات. et ainsi de suite. نقدروا ناخذوا حتى اون مول دو بال دو تنس.
مول واحد من لي بال دو تنس فيه 6.02 10 أس 23 بال دو تنس. Vous voyez que c'est énorme. Alors, دابا on va généraliser. غادي نعمموا هاد التعريف ديال المول. إلا خدينا واحد مول قلنا تيمثل 6.02 10 أس 23، يا إما أطوم يا إما موليكول يا إما إيون. نفترضوا أنه كيمثل أطوم. إلا خدينا اون مول ديال واحد لاطوم il représente 6,02 10 à la puissance 23 atomes. إلا خدينا جوج ديال لي مول دو مول il va représenter، خاصني نضرب في جوج. علاش؟ حيت مول فيه 6,02 دابا je dois multiplier par 2 باسكو هنا عندي 2 مول. إذا إلا بغيت نلقى عدد ديال لي زاتوم اللي عندي في هاد 2 مول دونك جو كونت 1,20 10 à la puissance 24. نفس الشيء بالنسبة ل 3 مول. 3 مول باغ اكزومبل عندي فيها هادي فيها، دونك إلا خديت هذا مول واحد، هذا جوج مول، هذا 3 مول، كل مول فيه 6.02 10 أس 23. هذا فيه 6.02 10 أس 23، كذلك هذا فيه 6.02 10 أس 23. إذا إلا بغيت نحسب عدد الذرات اللي موجودة كاملة في هاد لي سفير اللي عندي غنلقى 1.81 10 أس 24 1,81 10 à la puissance 24. دونك vous voyez on va دابا غادي نجينيراليزيو. إلا مشينا ل n مول عندنا بزاف ديال لي مول، 1 جوج لي مول 3 مول 4 مول n مول. دونك alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que هاد le nombre d'atomes هاد n مول égale à n multiplié par 6,02 10 à la puissance 23. On sait déjà que هاد 6,02 10 à la puissance 23 c'est le nombre d'Avogadro. Donc on va appeler cette petite n la quantité de matière, هي كمية المادة. Donc on va généraliser pour n mol. هاد كمية المادة غادي نعرفوها. إذن إلا بغينا n رياضيا غنقسمو n على na، donc n divisé par na. n هو عدد المكونات الأساسية، يقدر يكون أتوم، يقدر يكون موليكول، يقدر يكون إيون. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et merci pour votre attention.